नमस्कार बंधुरा स्वागतर दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज आमी एकदम सिम्पल बेसनेर बरफी बानाबो, आपनारा देखुन भालो लागबे। सबार प्रथमे गैस अन करे ननस्टिक कड़ाई मध्य एक बाटी चीनी और एक बाटी जल दिए चीनी शिराटा तैरी करब। गैसের फ्लेम मीडियम रेखे अनबरत नाड़ते हबे, नाड़ते नाड़ते किन्तु चीनी शिराटा तैरी करते हबे। और आपनारा यदि दो बाटी चीनी दें ताहले दो बाटी जल देवें, ताहले चीनी शिराटा भालोभाबे तैरी हो जाबे। और रेड फूड कालार एकटू दिलाम, कालारटा भालो आसबे बरफिते, ताई दिए दिलाम। ताई किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करार पर देखबेन हाथेर साहाज्ये जे तारेर मतो हये जाच्छे चीनी शिराटा, ताहले भाबबेन जे चीनी शिराटा पारफेक्ट तैरी हयेछे। और যতক্ষণ না চিনি শিরায় তারের মতো না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু অনবরত আপনারা নাড়বেন। আর চিনি শিরাটা ঘন করে নিলে বরফিতে মিশালে ভালোভাবে মিশে যাবে। হাতের মধ্যে নিয়ে দেখছি, দেখুন একদম তারের মতো হয়ে গেছে। এবার আলাদা জায়গায় ঢেলে রাখলাম। এবার ওই কড়াইতে দিয়ে দিলাম ঘি, তার মধ্যে দিয়ে দেব এক বাটি বেসন। বেসন ঘিয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে लाल करे भेजे नेब। और सुंदर एक गंध যতক্ষণ ना बेरोबे ततक्षण किन्तु आपनारा अनबरत नाड़बेन। और गैसेर फ्लेमटा किन्तु एकदम लो फ्लेमे राखते हबे। हाई फ्लेमे करले बेसनटा पुड़े जाबे और भाजाटा ठीकठाक हबे ना। देखुन सुंदरभावे किन्तु भाजा भाजा हये गेछे बेसन। एरपर जे चीनी शिराटा तैरी करे रेखेछिलाम ওই চিনি শিরাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে বেসনটা মিশিয়ে দেব। চিনি শিরার সঙ্গে মিশিয়ে নেব। অনবরত নাড়তে নাড়তে কিন্তু সুন্দরভাবে বেসনের পাকটা হয়ে যাবে। তারপর কিন্তু গ্যাসটা অফ করে দিয়ে কিছুক্ষণ আমি আস্তে আস্তে করে নাড়ব। তারপর ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি কড়াই থেকে নামিয়ে প্লেটের মধ্যে রেখে কিছুক্ষণ আমি রেস্টে রাখব। তারপর এভাবে স্প্যাচুলার সাহায্যে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলাম। তারপর ওপর থেকে কাজু বাদাম পেস্তা টুকরো করে দিলাম, খেতে ভালো লাগবে। তারপর ছুরি দিয়ে ছোট ছোট পিস করে কেটে সার্ভ করে দেব। এইভাবে আপনারা বেসনের বরফি বানিয়ে ফেলুন। কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।